injili hii tunaungana kama moto mmoja, tunachapa makofi. Yako wapi makofi ya watu walioponyoka kufa? Unaenda piga makofi. Hii makofi tu ni ya kuambia Bwana, wewe njoo yote kwangu. 1 2 3, piga makofi na yowe. Sipandisha yowe. Pandisha yowe. Pandisha yowe. Ipandisha, ipandisha. Yes, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na usalimu tena katika jina la Yesu. Tunayo moyo wa shukrani kwa Mungu kutupatia asubuhi njema. Asante. Unaweza ikala kisha usalimie jirani yako, mwambie sema saison. Mwambie ni wakati wangu. Siasikio na mwambie shetani haitiki akatale, ni wakati yangu. Ni wakati yako ya ushuhuda, wakati yako ya biashara kuendelea, wakati yako ya afya kukua mzuri, wakati yako ya Mungu kukuletea watu wa maana, wakati yako ya Mungu kufanya kila kitu kikuwe mzuri kwa maisha yako. Amen. Na wasalimu tena katika jina tukufu la Bwana wetu Yesu, ambaye ametujaliza kuwa pamoja hapa. Niko naisema kweli, MCPM mko basuja ya sana. Juu hii baridi yenye imelamukia tena, mimi nilikuwa najua hawawezi fika batu. Mimi musha nishangaza njo. Haki, mko batu ya ajabu sana. Batu ya ajabu. Na ni lazima Mungu awabariki kimaajabu kwa jina la Yesu. Salimia jirani, mwambie siri 10 za jiwe la Daudi. Tulianza juzi, wale ambao tulikuwa nao jana na jua asubuhi tulibarikiwa, na tena tunataka barikiwa sasa hivi. Samueli wa kwanza 17 mstari wa 40. Nitaomba watusomee kwa Kiswahili. Na niko na boga juu message haitaisha leo. Inaomba tumalize zile fungulo 10, zile siri 10, lakini bado tungali 2. Sikazi ingali. Heureusement juma kesho tutakuwa na 3 go par jour. Amen. Maana tutahakikisha tunazimaliza, ndio tunaanza ujumbe ingine. 40 inasema hivi: Daudi akaviondosha, akachukua gongo lake, ndio, mkononi mwake, ndio, akajichagulia mawe laini 5. Sema mawe laini. Mawe laini, ndio, 5 toka kijito, ndio, akayaweka ndani ya mfuko wa mchungaji kondoo, ndio, alio nao, hata ndani ya mkoba, ndio, na kombeo lake lilikuwa mkononi mwake, akakaribia Mfilistini. Amen. Amen. Tushangilie kwa ajili ya usomi wa neno hilo. Siri ama funguo 10 za jiwe la Daudi. Ni siri zilifanya jiwe hili lipate kufika mbali sana, lipate kufanya ishara. Tumeisha sema jambo la kwanza ni jiwe ambalo Daudi aliokota katika kijito. Aliogota mawe 5, na ndani ya zile 5 ndo mlitoka moja ambayo ilimwangusha Goliathi. Ina maana kuna mahali alikutana jiwe
ili apate kulituma katika kazi ya kuangusha Goliathi. Na hii katika ulimwengu wa roho, hata katika ulimwengu ya kijamii, lazima mtu akuwe na mahali anaweza patikana. Wasikutafute wakukose. Usikuwe mtu wa kuhangaika mpaka unakosa anwani, unakosa address. Leo uko hapa, kesho uko kwa mtumishi chuma, kesho yake unakuwa kwa mtumishi moto, siku nyingine unasikia sio mtumishi rade alitokea unamfuata, mpaka tunakosa position yako. Hata Mungu akitaka kubariki anakuwa na shangala. Najiuliza, ndamupatia wapi? Baraka za Mungu hazitembee na wanaohangaika, zinatembea na mwenye anatulia fasi moja. Mahangaiko inaacha mtu akutanane hata na mabandia na wajambazi. Katika kazi hii ya Mungu, ukiwa mtoto ambaye umeokoka, mtoto wa Mungu, lazima utosheke na mahali kwenye Mungu anakuikalisha. Mungu anawaleta hapa MCPM, lazima utosheke na hapa. Mungu anaweza tu kubadilishia maisha yako hapa kwa wakati ambao aliandaa utengenezewe maisha na ubadilishiwe maisha. Ya pili tuliongea jana ni mawe ambayo yalichaguliwa na Daudi. Si mawe yalimchagua Daudi, lakini ni Daudi alichagua mawe. Na nikasema katika ulimwengu huu, hapana kujiunga na watu ambao wao hawakupendi. Anayekuchagua ina maana ameona kitu cha muhimu atapata kwako. Anayetaka kukuchagua ni yule ambaye anaona maana yako na thamani yako. Tunajishushiaka siye peke valeur ni wakati yenye tunapenda tuingie mu maisha ya mtu kinguvu. Omwe ubakie wepeke pali ya kujitia kumutu mwenye hana wakati na we. Je, unajua kama ni mojawapo ya vinavyoonesha mtu anakupenda? Anakupatia wakati wake. Ukiona mtu hana wakati na we, na mwandikia ujumbe ya kujibi yake, unataka kumuona na kushere, unataka mpitie wakati pamoja, hana wakati, usiendelee kujitesa. Elewa tu ule hakuumbiwa juu yangu. Acha nitafute njia ingine ya kutafuta mtu ambaye anaweza kuwa walazima kwangu. Tukasema hiyo kuchagua mawe ni wito ambao Daudi alipatia mawe. Le fait de choisir les pierres ni kuita mawe. Kwa nini anaita? Anaitosha mkijito sababu kuna fasi atatuma mawe, kuna fasi atatuma jiwe. Wito tumesema jana, na hapa nitasisitiza, alafu niguse mambo mengine na niweke vitu viwili vitatu. Wito katika ulimwengu wetu huu wa Wakristo, tunapaswa elewa ya kwamba Kristo ametuita sote. Mathayo 11:28 Yesu akasema, njoni kwangu nyote. Ina maana sote tumeitwa na Mungu. Na kwa kuitwa na Mungu, hii nataka isema, sababu tuliongea na ndugu zetu watumishi, kuna aina mbili kubwa za wito. Aina ya kwanza ya wito katika hali ya kiroho ni wito kwa wokovu, na aina ya pili ni wito kwa kazi. Mungu kama natukutanisha hapa, lazima atupatie wito wa kwanza. Hii ni kuona kazi ambayo Yesu alifanya kwa ajili yetu, ili tutoke katika utumwa wa adui shetani na kuingia katika uhuru ulio ndani ya maisha ya wokovu Kristo alitupatia. Hii wito kwa wokovu inatupatia anwani mpya. Tunaitwa wana wa Mungu. Na hakuna faida kubwa sana kama vile kuitwa mwana wa Mungu.
Unawezi toka mjamaa yenye hawakukuwa na heritage ya kukupatia, hawana urithi ya kukupatia. Hiyo ni jamaa ya kizalikio ya damu. Lakini jamaa ya kiroho ambayo tunazaliwa katika Mungu mwenyewe, hii tukiitwa naye na tumeokoka, imeandikwa wote waliomwamini Kristo walipewa uwezo ya kuitwa ama kufanyika wana wa Mungu, waliozaliwa si kwa damu, si kwa mwili ama nyama, lakini wamezaliwa na Mungu peke yake. Manake kama umezaliwa mjamaa yenye habana mali ya kupatia kama urithi, ukizaliwa na Mungu mara moja unakuwa heritier wa vya Mungu, unakuwa murithi wa vya mbingu. Hii ni faida kubwa sana. Tingiza jirani umwambie, kama umezaliwa mu Mungu uko heritier au heritiere wa vya Mungu. Hakuna raha kama vile kukuwa mtoto wa Mungu. Acha nikuoneshe kama ukikuwa mtoto wa Mungu hauko Mungu mdogo gisi tulifundishwa zamani. Vile vya niliwaambia muko wa miungu, ni Daudi ndio alisema vile mwagano la kale. Lakini kama mimi naamini simba inazala simba, manake Mungu naye anapaswa vazala Mungu mwengine. Jipige kifua useme niko na identite ya Mungu. Sema siko Mungu mdogo. Mungu mwenye niliamini ni Mungu ni wa kidogo, ni wa mkubwa. Biblia inasema jinsi alivyo ndivyo tulivyo. Kama ni mkubwa manake na wewe uko mkubwa. Kama ni wa juu manake na wewe utainuliwa. Nitabirie mtu ambaye ameokolewa na Bwana. Kama ulikuwa chini, toka chini, Bwana akuinue. Ayainue maisha yako na kufanya mtu wa juu. Katikati ya vitu vikubwa kwa Mungu ni hii, mwenye anaona Mungu kama haiko Mungu anakufa. Mpaka Mungu anaambia Musa, huwezi niona na uishi, sababu mwanadamu hata niona na aishi. Ambia jirani, mtu akikuona atakufa. Mimi naona unasikia boga ya kuisema. Mwambie bien, mtu mwanadamu kawaida akikuona atakufa juu hauko mtu kawaida, wewe ni Mungu. Nipe amena nilete ufunuo kidogo. Kutoka sura 7 mstari wa kwanza, Mungu anaambia Musa, tangu leo Musa, juu naogopa rudia Misri, hauko tena Musa. Mimi nakufanya kuwa Mungu mbele ya Farao, na Haruni ndugu yako atakuwa nabii wako. Musa sana jua hapa amekuwa Mungu. Misri walikuwa najua Faraoni kama Mungu kadogo. Hasa Musa ye Mungu anamfanya Mungu mkubwa. Musa kakia mbele ya Farao. Maana Farao ukiona Mungu hata au ya kufa sai ubaisha sinye deja arrêt de mort yako. Ndio maana wakati Farao aliendelea fuatilia Israeli, bahari ya Shamu ikamshughulikia. Niko naongea na mtoto wa Mungu hii asubuhi. Kila mchawi na adui mwenye atafuatilia maisha yako, tutasinye arrêt de mort yake. Kale kamuloski kana kuloga usiku na mchana, alikuwa ajue kama iko na kutanana na Mungu. Moto itoke ndani yako na imuchame. Unanipa amena, Mungu anashughulikia wachawi wa maisha yako. Unanipa amena, Mungu anapigana vita yako. Wewe ni Mungu, jipige kifua useme niko Mungu. Mungu anaumbaka, mnajua ile Mungu anafanya nini? Tena aliumba kwa nini? Kwa neno. Manake maombi yako nao ni neno yenye unaweza umba nayo. Ile umaskini utasema juu yayo na itakimbia, utajiri taumbiwa mu maisha yako. Ile uselibateri utasema neno, uko Mungu na ndoa inakuya. Jehova akupatie yote utasema kwa jina la Yesu. Mina katala ukuwe mtoto wa Mungu alafu uzaraulike. Nakataa ukuwe mtoto wa Mungu alafu uteseke. Nakataa ukuwe mtoto wa Mungu alafu wakuonee. Hii mwaka mbele iishe na hii 21 jours mbele simalizike. Lazima Butembo yote ijue kama MCPM kuna wa Mungu wakubwa. Wengine watasema ni ulozi yao. Hakuna ulozi ya zaidi ya Mungu. Hakuna ulozi yenye takugusa. Batakutega mulonge unaivuka, na hata uivuke haitakufanya kitu.
alisema Yesu, mutapewa sumu na haitawazuru. Niko naongea na mwenye aliwaza ile sumu alikupatia kitakuua. Iko naona leo vitamine tu mwili yako, sababu hauko mtu kawaida, hauko mtu kawaida. Gusa jirani mwambie yake sikuwa kawaida. Kama ulikuwa haujua uko na kapasite ya kuchanger situation, uko na kapasite ya kuchanger vitu, ambia jirani vitu ndabibadilisha mie. Niko naongea na mwenye atapindula umaskini ya mjamaa yao. Haunisikie? Naongea na mwenye atapindua umaskini wa jamaa. Naongea na yule ambaye atapindua mipaka ya jamaa. Naongea na yule ambaye atapindua mipaka ambao alimutilia maisha. Eti mwi jamaa bajengake, wewe utajenga. Mwi jamaa baendele yake, wewe utapenya. Imeandikwa mtumishi wangu atapanda, atainuliwa na atapenya juu zaidi. Jehova akuinue kwa jina la Yesu. Siyaonaka Mungu wa chini, Mungu anakuwaka tu yulu. Lazima uinuliwe, lazima upewe jina ya juu sana. Na ninachokipenda ni kwamba imeandikwa Yesu alipewa jina kubwa juu ya jina. Kisha Petro akasema hakuna jina wanadamu tulipewa kuokolewa isipokuwa jina la nani? Ambia jirani unakuwa na jina ya yulu. Na ukikuwa na jina ya yulu maana yake itakuinuaka juu sana. Yesu akupandishe juu, akutoshe madharau, akutie muheshima, akutoshe mumaskini, akutie mutajiri, akutoshe mufasi ya kuchekewa, mpaka watu baanze kukuheshimia na kusaluti. Kukuwa mtoto wa Mungu ni faida kubwa sana. Narudilia, hakuna baraka sa kukuwa mtoto wa Mungu. Ni baraka kubwa sana juu hii dunia kwanza tutakula raha. Miko gari zemina wazaka sitakufaka na siazikanyanga. Mimi na wazaka siku moja nisikuwe naenda tu mwavio za kulipia. Mi peke majet privé zangu. Sijue kama naona kuwa na ile maono. Mwenye iko na ile maono na kupatia hayo itimilike. Unasema amina mara 3, Bwana na itimiza. Mwi 21 jours ikuwe 21 jours ya kutimiza vile unaombaka. Gusa jirani mwambie kutembelea vitu ya yulu haiko zambi. Mwambie ingelikuwa inakuwa zambi Yesu angepandia punda. Punda ile wakati ndio ilikuwa safi hizi mahamere za bei za leo. Yesu akaipandia yako. Alisema juu ifo kujishusha, acha nisitembelee. Ndio maana kama ni kuvala wakati ingine, Mungu amekubariki vala vya bei. Na ni exagere, ukivala unapendeza, jipiche foto, tia mtandaoni. Bakisema unajionesha nasema mafu. Ulikuwa haujue. Anajiwaziaka, ngwani kuchekesha kidogo. Ase ule anajiwaziaka. Umwambie nijua ujue Kiswahili njoo maana. Nilisema TikTok. Bakikwambia unajiwazia yako, namwambia haiko mbaya kujiwazia. Kujiwazia haiko kiburi au mafiere gisi mnawazaka. Mzee nikijiwazia manake niko nawaza mwaka kesho ndakuwa mwaka kesho ndajenga mwaka kesho ndasafiri. Njoo kujiwazia ile. Hasa mnaniambia semi najiwazia. Mnapenda nyinjo mniwazie. Sitaacha. Ambia jirani hautaniwazia, ndajiwazia mimi peke. Unaona kama hawajuenjwe Kiswahili. Kujiwazia haiko zambi. Maki uko nawaza projet zako njoo mawazo yako ile. Nadhani mwingine mwanaweza kuwazia ni Mungu yeye peke tu anasema anajua mawazo yenye iko nayo juu yako. Hapana, itika watu bawaze kufasi yako. Uko Mungu. Sijue kama ni sawa kabisa. Niulize tena, viko hivi au viko hivi? Biko njoo hivi. Ambia jirani na njoo vile vitakuwa hivi siku zote. Hivi siku zote. Iko na jionesha. Iko na dunda dunda. Kama vinakuluma na we dunda. Kupenda jipodoa kama vinakuluma na we jipodoe. Anapenda vitambala kama vinakuluma na we vala yako.
Mina katalia watu wenye liko pitia mediocrite na wanaomba Mungu baendelee teseka vile. Natosha kila roho ya mediocrite mu maisha yako. Ambia jirani waza vikubwa. Mwambie pense grand. Mwambie vile pense grand. Pense grand. Waza vikubwa. Mutu ni vyenye anawazaka. Ukiwaza madogo utapata kidogo, na ukiwaza vikubwa utapataka vya kabambi sana. Ndio maana imeandikwa Bwana atatupatia haja ya. Ambia jirani unatiani ni kuroho yako. Hivi kuko tu hapa mwenye baliloge yako hapo iko naomba Mungu kinipa $100 mimi nakushukuru. $100 lomba mamilion. Unajua ni raha Aesa wanasema appel de fonds. Nani mwenye atapatia Mungu 1000? Wewe unasimama unaambia mzee ni samani nipatie mikrofoni. 1000 haiko niveau yangu. Ndapatia Mungu 10,000. Mungu aifanye kwa jina la Yesu. Mungu aifanye. Niko natabiria mtoto mwa wa Mungu hapa. Wenje Mungu apatie mali mpaka ushangaze MCPM. Saba nafaa operation ya achat parcelle unasema bazee musilombe tena watu sadaka. Mi peke minauza quartier yote juu ya MCPM. Oh, hakuna mwenye iko na imani. Neno ya declaration ya hivi unainyamanzia. Mimi nasema hivi. Wakati mzee Benjamin atasimama hapa tunatauza parcelle. Wewe unaambia mzee, pardon mzee, nisaidie na mikrofoni. Usisumbue watu. Mi peke mimi nauza quartier yote juu ya MCPM. Si inawezekana. Oh, hakuna mwameelewa. Ungeelewa ningeona mtu anakia tupata mbegu hapo. Juu ni neno ya nguvu ile. Inafika wakati yenye Mungu atakupatia pesa, wenjo unaleta kilo ya hii huduma. Unanipa amena Jehova rivalishe mwili kwa maisha yako. Ambia jirani hatutakuwa na lomba lomba tena. Si njoo tutaanza gabuliana sasa. Neema ile uipokee kwa jina la Yesu. Muipokee kwa jina la Yesu. Aliye na uzima aseme naipokea. Tuko watoto ya Mungu. Na kama tuko watoto wa Mungu lazima tuishi zile baraka. Kuokolewa haiko sinonime ya mateso. Narudia, kuokolewa haimaanishi tutateseka. Nani aliyekuja kwa Mungu akarudia vile vile? Nani? Abrahamu walikia walishazeeka mebakazala. Wewe na wewe jua usizale Isaka wa maisha yako. Jua nini na usizale muujiza ya maisha yako. Jua nini na usizale ushuhuda ya maisha yako. Kama Mungu anaweza patia Sara 90 wa ndugu. 90. Mwanamke kieneza 45 kuzale naishi. Kisha dada Sara anakuwa na 45 mara pili. Maana doublement menopause. Lakini Mungu anatia mtoto mu matrice. Yenye mpaka ku medicine wanasema haviwezekani. Kama alifanyizia Sara, eske ni Mungu tu wa Sara? Na nikuchekeshe, mnajua kama Sara hakuwa muombaji sawa yeye. Wapi kwa mshasoma Sara iko naomba? Wapi munipatie niache uhubiri tangu leo. Amen. Wapi kwa Sara aliombaka? Lakini Mungu akampatia. Kisha we mwenye huko naomba. Ambia jirani, wewe unaomba Mungu tena baba yako. Lazima upate zaidi ya Isaka. Narudilia mpaka upate zaidi ya Isaka. Sara kwanza kutuma Adamu ma problem. Wakutuma Abrahamu ma problem. Sana na Hazala se jisaidie na ile kijakazi. Njoo Sara bali. Anaweza kutia mkitu unajisaidia kisha nyume inakuwa mihali. Sasa ulishapenda ule mwenye nikupatia, usisahau kama mimi ulinipatilia aye nini. Si yape kenjo alimwambiaka mzee pita pase ile, mzee na akapiga pase naye kapita bien,
Agara akabeba mimba. Ikakuwa mihali. We Agara, kia tumika. Agara anamwambia mama, niko na mimba, ndatumika hai. Usisabu kama mie njoo niliachako na hewa mimba. Ulifanyaka bie, sasa unataka tumikisha. Hauwezi elewa vyenye niko amo juu ya uyapatake niko nake. Na njoo maana naambia jirani, hauwezi nielewa juu hatuna destiny moya. Kuna mengine fanya hata ueleweki. Ya maana Mungu akuelewe. Hakuna siku mwenye hana vyako atakuelewaka. Ni mwenye iko sawa njoo anakuelewaka. Lakini mwenye hana niveau yako, hana dimension yako, hata kuelewaka. Njoo maana usikwe na hangaika bakuelewe basikuelewe, endelea. Bali tuambiaka kwa masomo les chiens aboient la caravane. Unajua maana yao mkiswahili, kufoka ya imbwa haiwezi zuiza bakuenda baendelee. Maana maneno ya watu isiacho na shindo aendelee. Hata bakuchambe yae baambie sihangaike. Kusemewa mubaya njoo chakula ya benye Mungu atainuaka kule mbele. Mie niko naendelea mpaka nifike mbali. MCPM kama wanawapiganisha vita ni juu mko nenda mbali sana. Muachane na ile maneno. Mungu njoo anatuteteaka, Mungu njoo anatupiganiaka na yeye njoo atatuwezesha. Bwana asifiwe. Jiwe la Daudi lilichaguliwa na Daudi mwenyewe. Maana liliokolewa na Daudi. Sasa ambia jirani, na wewe umeokolewa na Yesu au? Kuko tabia mingi sana za mwenye anaokoka naoneshaka. Za mingi sana. Tabia ya kwanza, mwenye anaokoka anafurahia kama mafanikio ya mwingine. Hauwezi niambia umeokoka na uko na ugumu ya kuvumilia baraka za mwingine. Tuko pamoja. Alama ya pili, mwenye ameokoka atona mpiga vita, anatafuta amani tu. Hakuwake mtu wa makonfli. Nisibadanganye, konfli hazitatubebaka fasi. Konfli zitakuwa na kuongezea tu baadui. Pali ya kujiongezea baadui, omwe mimi najiongezea barafiki. Tabia ya tatu ya mtu mwenye ameokoka, kienye kilikuwa na mkwamisha, alikuwa nafanyaka, hawezi kirudilia tena. Habieleweke, habisikilike, ukwe narudilia tu vile vile bimaherere. Ulifanya niliiba. Bana kusamehe, kesho tena aliiba. Siku ingine aliiba. Utachokesha watu kameni. Unajua saa ingine tunakuwa tuko tubu, Mungu anasema tena natubu na hii. Na hii tena. Na hii tena. Ambia jirani, ukiokoka uko vyenye unapashwa acha. Ngwa ni exagere sasa. Na ukiokoka kuko vyenye haupashwe tena tembea nao. Biblia nasema marafiki wabaya huharibu tabia nzuri. Manake wokovu inakuempoze kujua chakula meme barafiki. Na niende mbali, hata tuko mkanisa moja hatuwezi kuwa barafiki ile ifo kuiandika. Haiko juu tuko mkanisa moja ndio tutakuwa barafiki. Hatuko baadui mkanisa, lakini na hatuko barafiki. Okay. Manake usikuwe rafiki wa watu yote na usikuwe adui wa watu yote. Unaweza kuwa hauko adui wa mtu na hauna bubaya naye, lakini haimaanishe ukokotane naye. Ambia jirani, si wote tunaweza kuwa malaika, lakini uko wa malaika ya giza na malaika ya nuru. Bote jina ni nini? Moya, malaika. Sasa ukitembea na malaika, jua na wewe jina ya malaika, utawaza ni malaika wa mkambi yako. Kumbe ni malaika wa mkambi ya adui. Njoo maana uko wengine mkanisa atufundishane roho mbaya, lakini fika mkanisa, omba Mungu ashughulike na maisha yako. Ukimaliza rudia kwa nyumba. Acha ile magrupe. Batakia kusambisha kesho yenye haukusemaka. Na kuambia kwa mtu mwanaambia kitu haiko kunia ya mubaya, anaenda bisema nia ya mubaya na anasema vya mingi vya haukuongea. Tena mwenye anasema na bongo anajua itikishana. Sawa na baikalisha utasikia nakwambia kama haukuniambiaka
Mpaka unakosa utajibia nini, unasema Yesu wangu. Na watu yote wanakuona mubaya. Kuepuka vile vyote, fika kwa MCPM, maliza omba, rudia kunyumba. Acha vikundi sikuletee problemu. Sijue kama niko nafundisha. Bwana asifiwe. Mkanisa tusijikokote magrupe. Kuko grupe unaweza ingia msa vile grupe ya baombaji, beba napenda kazi ya Mungu iendelee, grupe ya batoaji, hapana grupe ya babisodo. Mnajua bibonde huku. Grupe ya wanangia, simuliona vile alikuwa. Bila vinatubeba wapi? Hatuna besoin ya kukia sema vyenye wengine baliishi mkanisa. Tuko na besoin ya kusema vyenye Mungu iko natufanyizia. Ukiokoka haiko kila mtu ndio unapaswa karibisha karibu na we. Niliwaambia jana mchana, nadhani mchana au asubuhi, niliwaambia kwa wenye Yesu alikuwa anaitika batembee naye. Na kwa wengine Yesu alikuwa sema sitaki uende na mimi. Enda tu sema vile nimekufanyizia kwenu kule. Maana kuna wale wakutia karibu na wengine wakutia mbali. Hauna naye problemi, unamtia tu mbali na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine hili, tukishaokoka, yani hapa tunapaswa jifunza sasa kutembea kwenye Daudi anatuambia. Majiwe sa Daudi alizikamata, hazikujiongoza tena. Ni Daudi ndio alikuwa anaziongoza. Hauwezi niambia umeokoka na unajiongozaka. Lazima uache Yesu yeye pekee ndio akuwe shefu wa maisha yako. Mimi nafanya vile mimi nataka, manake hauna Mungu. Yesu anaambia Petro hivi, jambo kubwa sana. Anaambia Petro mbele aende mbinguni, anamwambia Petro, wakati ulikuwa kijana, asa ulikuwa unajiongoza, ulikuwa unavala gisi unataka. Lakini sa utazeeka, quelle profondeur. Sa utazeeka, utaongozewa na mwingine na batakuvalisha. Haiko tena wewe ndio utajivalisha. Sasa sikia Yesu anaambia Petro. Petro mwanafunzi ya Yesu yeye alikuwa mzee mwote. Kisha anamwambia sio ulikuwa kijana, ulikuwa na Fabio unataka na unaenda kwenye unapenda na unavala kisu unataka. Kisha na Yesu anamwambia sasa utazeeka. Kesho yangu ni Yesu. Haujui kama Petro ni mkubwa kwa wewe. Petro ndio alikuwa mzee mwanafunzi yote ya Yesu. Na Yesu anamwambia sasa ulikuwa jeune na sasa utazeeka. Maana mpaka sasa hii Petro hayazeeka tu. Mnajua tafsiri yake ni nini? Jeune ni mwenye nafaki anataka juu hana kiongozi. Lakini mzee alishazeeka, lazima akuwe na beba tamsaidie. Juu bamfikishe kwenye atafika. Juu bamvalishe gisi, hapana gisi anataka, lakini gisi mwenye iko amvalisha anataka. Munakumbuka Adamu bustani ya Edeni? Munakumbuka? Sali anguka mzambi akaonesha tabia za kijeni. Akaenda nyuma ya miti akachuma mayana akajivalisha. Mungu mbele amfukuze akamuonesha sitakuacha ile tabia ya kuvala vyenye unataka. Mungu akamvula mavazi, akamtosha ile mayani. Mungu hawezi kutosha mayani ashindwe kuona. Ile ni neno ya kikubwa mumeelewa. Hapa ndio Adamu alivalaka ile mayani. Hapa tu. Sijui kama Eva alivala hapa na hapa, mimi sijui. Adamu alivalaka tu hapa. Sasa mbele Mungu amtoshe Adamu mbustani, akaangusha ile mayani. Otremandi Mungu akaona utupu ya Adamu. Akaona aibu ya Adamu. Kisha Mungu akaua kondoo, akatwala ngozi yake akamuvalisha. Manake mwenye ameokoka anajiachaka wazi mbele ya Mungu. Anamuonesha niko na haya, niko utupu, wapeke nivalishe vyenye unataka. Sijui kama mnanielewa. Hakuna mwanawezi niambia ameokoka na angali na ficha Mungu mimoyo. Na utaanza ficha Mungu vitu wae. Anajuaka kila kitu. Ambia jirani usibakie jeune.
Usijiongoze. Zeeka juu Mungu akuongoze. Maki uko tabia zenye ifo uache juu Mungu yeye pekee alete tabia mpya mwe. Mpaka ifike wakati unasema si mimi ninayeishi tena, bali ni Yesu aishie ndani yangu. Jambo lingine juu ya imao ya Daudi, niende haraka. Nimesema wito kwa wokovu na wito kwa kazi. Hii wito kwa kazi mimi naitia entre parenthèses juu takuwa na mafaa kule mbele. Lakini point ya tatu, fungulo ya tatu, très important. Mwi 10 minutes mimi nabakiana na ngwa niiseme haraka. Andika funguo ya tatu ya jiwe za Daudi. Daudi alilogota majiwe kwa zilikuwa na jificha. Sema majiwe zilikuwa na jificha. Au rudilia sema jiwe lilikuwa na fichama. Daudi hakukutana jiwe liko pembeni ya mai. Lakini Daudi alitosha jiwe katika vilindi vya nini? Maana haiko lijio ya kujitia yuluyulu. Ni lijio ya kushuka mu profondeur. Ni mafundisho makubwa haya. Manake Mungu hawezi beba mbali mwenye anajioneshaka sana. Mungu anatembeaka na wenye banajificha. Ukijionesha batakuchoka mbele ya wakati. Juu ya nini banakuzoea sana? Ni juu unapenda onekana sana. Samani ya mtu inakuwaka saa bamuoneone. Baki kuonaona banakushusha chini. Kuko wakati ingine hata uko krize bakia kunyumba. Niseme hata uko na makuta usiende. Kuko hapa banakuwa sabe habana vya kufanya. Ni juu sijue mabarabara za huko. Unaona tu asubuhi anatoka haende kukazi. Mimi anaenda tu kwa tembea mu barabara. Hey, jambo. Iko naisabia magari. Hey, jambo. Gari ya mzuri, gari ya kiana, moto ya bien. Ona ule utabakia uko na distraire maisha yako bure. Wakati wewe uko naonekana vile, bengine biko na jikosantre banajificha mkazi, banajificha mkupanga maisha yabo. Hautafaulu kimaisha wakati unapenda apparence sana. Via kuonekana inashusha mtu. Mnajua ni tunaheshimia Mungu. Depuis tunaomba Mungu, nani mwaishaona Mungu na macho? Tunaweza sikia Mungu meju mguse hivi. Na ile ndio inaleta heshima ya Mungu. Ambia jirani banakudharau sana na banakuzoea sana. Juu unajionesha kwao sana. Niba konse hata nimemaliza bambia ya mafoto poste sijue nini na nini. Kuko bingine usikuwe na poste. Nguvu ya mtu ni sekre yenye iko nayo. Kuko mwenye ngani na kuheshimiaka juu hayajuwaka siri yako. Siku ataijua utabakia esklave wake. Aho, niko nabambia kweli hapo. Nitasema se daktari tuambiaka hii. Uko na jiposte. Ulivala ako na publier. Unafaa hivi una publier. Na wengine badada se okay. Jifanyizie publicité vile uko na jifaa hivi. Na njoo vile wanapenda vile batajileta kwako. Ingine ni heshima. Unaweza kamata foto na bakia mtelefone yako. Unakuwa na jionia mfoto. Me utajirendre public. Kia sumu wende jikamata foto ase ngwani yone mwili yangu inakuwaye. Ujikamate na hauvali. Na unapenda publie. Siku mota kwa usingizi. Unawazi uko na publie foto ya kawaida. Ile yenye hauwezi penda baone. Njoo inaenda kumtandao. Kisha utakosota tia macho. Ambia jirani via sekre. Ni via maana. Kupenda onekana. Njoo inatuzaraulishaka. Nguvu ya Yesu ni juu usiku yote ulikuwa hauwezi moniko kumulima. Mchana yote iko ukipena kazi. Meweye. Haki. Omoba kie mwenu. Pali ya kwenda tembea kwenye hauta ingiza kitu.
Ile kutembea tembea na kuonekana njoo na chaka saa ya krizo unaanza sema mingi juu kusaidia. Unaanza kritike watu wengine. Maisha kufichama bandugu zangu ni maisha ya maana sana. Ukipenda onekana sana batakushiba. Kuonekana sana batakuchoka. Mungu anapendaka na siye tujifiche saa yeye. Gisi Mungu iko njo vile na siye tu, Biblia nasema na siye njo vile tuko. Sasa kama Mungu apende onekana, unapenda onekane hai. Sasa banione. Hey, hii mwaka bataniitika. Wenjo utaitikishiwa. Wakati wengine biko najificha, njoo Mungu iko na baandaa juu bafike mbali. Ile majiwe Daudi ya kulogota majiwe ya yuluyulu. Alilogota majiwe zenye zinafichama. Njoo ile nibambiaka, kila eshantio banaionjaka lakini habaiuzaki. Kila eshantio inaonjewa ni ya utamu, lakini nani mwatapana makuta yake kwa eshantio? Anaonja eshantio kisha anauza kienye hakionekana. Bazima bamenielewa. Mustake ni develope mumeelewa. Ifa banione. Munaona unaenda ku restaurant unaposte. Uko mubarabara unaposte. Ile restaurant haiko yako. Makubi uko nakula haiko vya bei, mebakuone tu. Acha ile maisha. Kuko mwingine sana ono naonekana sana na wazaka unaenea. Pale ya kusaidia najua huyu alishaenea siwezi msaidia. Meungekuwa hautie vile so nendea mtu akusaidia naweza kusaidia. Jua hana bia vinaonesha kama uko na kitu. Kuko nani hapa? Kuko nani TikTok mahubiri nani haiko mahubiri. Wimbo mwa hivi kama ni ya comedian ilivuma. Asa lo faranga lo valenga. Na bia vile bia makuta. Njoo batu liko atwala makuta mpaka mtu mwana atwala makuta ya mingi. Anaanza jifilme na si bata kuingilia wewe. Wewe unapenda uoneshe, sasa bata kuingilia si utakufa na unaziacha. Ungejificha, bangejua kama uko nazo. Ambia jirani hata uko na vitu sioneshe. Haiko watu yote wanaviona njo wanafurahiaka, bengine wanasikiaka wivu. Hii niongee na badada. Garso amekusupa haya kuambia hata ndakuoa. Mewoshanza mpiblie. Ase muone tulishapata mona muravi. Bata kukula aye. Mupime ona bien base. Relations zinaharibikaka za mingi ni juu ya kuziexpose sana. Unaweza toka na mtu na munaiweka siri. Munakuwa naandikiana. Haina haja hata basome message zenu. Kuko dada mwenye anasoma message yako mwenzangu dada, yenje kwa toka na ule kumbe na alishamkufa grave. Na kuambia utakia sikia tu bali kupiga boro mwa mbaya kule, garso akuandikie tena najiuliza ni nini, kumbe ulipenda expose vitu. Na vitu hivi vinaanza shangaza. Mbele ba garso njo bakwaji tapia banamuke. Melo banamuke njo banaanza jitangaza. Mes amis, je vous présente mon boss. Ton boss. On a présenté ton boss ko bengine bana mutakaka. Utashtukia balifikishia boss yako foboro moya yako. Na kisu napendaka j'exposer. Foboro moya yako direct alisema siku moya. Biko batumia mama ubiri mkwenda ziposte. Muache jiposte batakia toa la foto yako banaibandika kumwana mke mwa hivi mwe havale bana kupatisha haya na haiko wewe. Juu lipenda onekana sana. Aho. Tena hii Butembo yenye banawazia mtu na yenye haiko. Hii Butembo yenye bakikuona na mtu bana conclure yenye habiko hata. Bana conclure yenye habiko. Jana niko pale kwa hotel, mtu wa Mungu Jonas akakia na dada baliletea dawa jua ile kikozi ilikuwa ni sumu. Mimi nakwambia anakuya na dada na kia na garso. Mepale wanamwambia unaenda wapi? Ase tunakia unapasa sasa. Atashuka, hamutapanda kule yule.
Mimi nikajiuliza, kama mbona frere alikia na dada? Eske akikia na dada uko problemi pale? Nadhani pale ingekuwa dada pekee bangekatala. Me anakia na frere. Nikaelewa, nikaanza jiuliza mimi jua pale, nikakielewa biko na raison juu ase Butembo banawazianaka na benye abiko. Kuko tu mwanawezi ona frere alitoka na dada na mimi nakia niko abasindikiza sehe. Bia binafanywa kule. Japo ni dawa tu njo baliniletea. Njoo uko naona samu na nilielewa siku mzee Benjamin alisemaka tutaonana pale kwa hotel. Nisikia mama ase manake mkawaza vya mingi. Pale kwa hotel hamutafikia mshamre. Pale kuko fasi pale pembeni kwa payote. Kwa tutaikala tunaongea na vinaishia pale. Ni muliwaza nini? Vraiment juu mnapenda waza vya mbaya. Muliwaza nini? Bwana asifiwe. Mnajua ifo kukomalisha mentalite. Niko nawaambia hivi juu Mungu atabainua. Kuko benye ifo angushe mkichwa. Maisha ya kupenda onekana sana, acha. Ata Mungu akuinue, acha. Munaona vie yetu mzee Simba iko na magari za kifahari za mingi sana. Messi yaonaka na kamata foto niko pembeni ya gari yake. Alors kiko na magari zinalumisha bichwa. Unasikia vei kichwa inacheza hivi. Iko na gari, sitavisemea juu ni video au ni viseme batabikata. Iko na gari mwa Ferrari moya ya $900,000. Sikia 900,000. Hapana franc. $900,000. Njoo sana kuamwa tena mzee. Njoo utasikia unasikia kanalia. Me hautaonaka hata anakamata foto. Me wewe ungali na zama 1500 2000. Mungu ametuinua. Mwenye ameinuliwa na Mungu hana wakati ya kujitapa. Hana wakati ya kujitangaza. Iko na wakati ya kujifokalize kwa Mungu mwenye iko na mpatia vile. Vya kusema ni vya mingi. Bwana atubariki.